Hi guys, magchika-chika dito guys. Kani bahin sa aning OFW ba? Ako OFW man sad ko niya kung trabaho diri sa lain nasod. Katabang ra man sad god. Kani ingon aning pareha namo guys nga mga kanang katabang diri. Ang puunon kaayo. Kay kanang swerte-swerte ra gyud sa amo, daghan na gyud sa amo nga kwan. Gamay ra man ang mga amo nga batig batasan, daghan na gyud ang mga mayuhong amo. Nya ko moingon jud ko sa usa jud ko sa mga nakaamo og mayuhon, as in mayuhon kaayo. Way duda gini ako nga mo grabe ka mayuhon kung unsa sila ka maayo atong pag-abot nako. Samot na karon. Munang makaingon jud ko nga thank you kay Lord kay mayon king ba mo pero nasay uban nga mo sa lagi kanang wasa nakaswerte sa amo ba kanang pag-abot diri abi nila butan nilang amo kay mayuhon magay sinugdanan tagaan abundahon sila pagkaon taga-tagaan og kwarta kanang mag-day off kay para daw naay ikapalit og pagkaon ana ba nya kanang pagka magkadugay-dugay na sus Ginoo igawas ng tinuod nga batasan ang pagkaambot na lang makaingon tag taga diin man ni sila gikan ay di man tingini sila taga earth bati man kay batasan mura bag kana mga agi ubang amo ba nga kana bitong kung makasingka-singka na ba makasingka-singka sila nimo sigit-sigitan ka balik kasun pa ka og masuko sila nimo mura bitong dako kay sila gisweldo nimo mura bitong kanang gipalit na nila imong tibok nga pagkatao sila mga bumbuang makalagot di ang hunaon guys pero usahay sad bisan diri uso man na diri usahay sad kanang naaram gud pud na nato kung musugot ang daog-daogon sa tong amo sa pirmiro pa lang singka-singkahan na ta nya musugot ra ta mao na ang amo mugara pero og di sad na magpasingka-singka syempre naaman tay katungod nga mga tarungan basta naatas katarungan ay mga tarungan ta no pero mo lagi ang uban manggod kay kanang magkuan ba kanang murag magpanghadlok ba di sad nato ma-blame mo nang ang puunon jud ining mahimong OFW samot na mga katabang nga sama nako mo nang mga sama nako magampo gyud nga makaamo og buutan nya ug maabot diri sa laing nasod na dapat wag di kita makalimot sa atong mga katungod di ta makalimot ug unsay naay nakabutang sa kontrata ug atong amo magpasamang-samang pakitaan atong kontrata atong basahan ug unsay nakabutang sa atong kontrata para di na sila mo gara diana ug di gyud kaya sama ning diri sa Singapore pwede man mo balhin ug di gyud kaya balhin oy nang mao ra to guys mora sa atong chismis for to this video guys kay magtuwas akong pamilo sige na bye.